हेलो गाइज नमस्कार शुभ सकाळ समस्त को आज हूँ प्रथमाष्टमी सकाळ मु घर बड़ जेहेतु मु बहुत खुशी घर जो मैंने सान थे बहुत दुखरे थे किंतु आजिकल सान मानकर भी डिमांड कि आम घर छुआ जेहेतु आमको भी नुआ ड्रेस दरकार तो सबू घरे प्राय देखिली मु सान मान को भी नुआ ड्रेस हो बड़ मान को भी बड़ मान को तो ऑब्वियसली हुए नुआ ड्रेस तो ये सका गाधा पाधा करके आम दी भाई भौणी बसी जाइचु माँ पूजा करुँच माँ ऑलरेडी पिठा सका उठी कर सारे हलदी पत्र स्पेशल पिठा कर सारे ये मो भाई देखूँ कमी रागिक पलाऊँच मु कौन गोटे कहीदेली देहरे लगिगला तो राग लगिगला जेहेतु तापर पुणी आसला माँ डाकिलार आसिक पूजा हेले भी कहूला कि मोर इच्छा नहीं पूजा हवा को तो माँ कहले एमती कहती ना प्लीज बसी जा तापर पूजा करदे तो मु कहया चाहूँ कि प्रथमाष्टमी कहीं पालन कराए माने मो नॉलेज हिसाब से मत जहाँ मुझे जानी कहूँ कहीं मैंने भूल बुझे कि मैंने भूल थे क्षमा करदेवे तो मत मुझे जानी कि माने बड़ हिसाब रे घर सब दायित्व नब माने घर आग को जहाँ भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी ताकू मुंडिया बड़ मान को भगवान थ्रोरु माने गोटे आशीर्वाद करा जाए कि आम घर को सुरक्षा दब बोली से प्रथमाष्टमी रे बड़ मान को जे प्रथम छुआ थाए तांको पूजा करा जाए माँ एठी जाइए हलदी पिठा आम घरे भी माने किचन रे भी भगवान को दिया जाए एठी भी दिया जाए भगवान को दे सारा पर माँ मत खुएदेला तापर आज स्पेशल हलदी पत्र पिठा और तरकारी होता तो हैप्पी प्रथमाष्टमी समस्त को होप यू ऑल गाइज एंजॉयिंग योर प्रथमाष्टमी ना खाइले चकली कर पिला खाइले कौन पाई जो प्रथमाष्टमी मना जाए घरर प्रथम संतान पुओ हेउ किंबा झियो हेउ ताकू घरर लक्ष्मी सहित तुलना करा जाए जे पुओ हेले भी लक्ष्मी पुओ हेउ कि झियो हेउ घर को सुख समृद्धि आने दे तेणु बड़ जे घरर तांग पाई लक्ष्मी को आशीर्वाद भिक्षा करा जाए ताकू पूजा करा जाए आ से घरर लक्ष्मी सहित तुलना करा जाए हाँ कि आउ जो हलदी पत्रटा कौन पाई जो हलदी पत्र पिठा करा जाए कौन पाई हलदी हूँ लक्ष्मी को अति प्रिय हाँ कि हलदी पत्र रे पिठा तैयारी कले ता सहित हलदीर एक औषधीय गुण अच्छी जोड़ा कि कृमिनाशक कीटनाशक जोड़ा शरीर प्रति हितकर आउ तार औषधीय गुण मुहरे उज्जवलता आनी थाए से हलदी पत्र रे से लगी पिठा तैयारी करी लक्ष्मी को पूजा करा जाए घर पढ़ुआ को खाइबा दिया जाए आउ जो गेंडू फुलड़ा प्रथम कि गेंडू फूल जो लगा जाई थाए माँ को अति प्रिय फूल माँ को पूजा लगे पढ़ुआ प्रथमाष्टमी जेहेतु माँ लक्ष्मी को पूजा करा जाए
ସେଇଥିଲାଗି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ନ ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତୋଳାଯାଏ ନାହିଁ। ଓହୋ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲେ ଏ ଫୁଲ ତୋଳି ଅନ୍ୟ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଓହୋ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଗୁରୁବାର ଝୁଣ୍ଟି ପକାଅନି, ସେଇଟା ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ ଯାଇନା। ହଁ, ଆଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଓହୋ। ତ ସେଥିଲାଗି ଝୋଟି ଅର୍ପଣା ତା ଆଗରୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀଠୁ ଝୋଟି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଝୋଟି ଦେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ପ୍ରତିକାର ଲେଖିକିନା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ହରି ଲେଖିକିରି ପକେଟରେ ରଖିବ, ହଳଦିଆ ସୂତା ବାନ୍ଧିକିରି ଚନ୍ଦନରେ ଲେଖବ। ଲେଖିଲେ କିଏ ଜିତୁ ଦାସ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଉ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଯାହା ଟିକେ ଅବଶୋଷ ଥିବ ପୂରଣ ହେବ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଓମ୍ ଯେ ମନସ୍କାମନା କହିକିନା ଭାବୁଛି ଯାହା ଯାହା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଖଣ୍ଡିଆ ଯାହା କାମ ଅଛି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ହରି ଲେଖବାର ଅଛି। 4 ଫୋଲ୍ଡ କରିକିନା ରଖ ତୁମ ପାଖରେ ପକେଟରେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ହରି ଅସୁସ୍ଥ ପତ୍ରରେ ବୁଧବାର ଦିନ ହେଲେ, ଆଜି ବୁଧବାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବୁଧବାର ତ ଅଛି ନାଇଁ କି ପାଇଁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା। ଶୁଭ କହି ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର, ଶୀଘ୍ର କାମ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ପାଇବ, ଲେଟ୍ କଲେ ଲେଟ୍ରେ ପାଇବ। ନଭେମ୍ବର ମାସ ତ ହେଇଗଲା ନା 15 ଦିନ, ଆଉ କେବେ ଲେଟ୍ କରିବନି। ଶ୍ରୀ ହରି ଚନ୍ଦନରେ ଲେଖବ ନାଇଁ। ଏତେ ସବୁ ମିଶିଛି, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଗୁଗୁଳ, କୁଙ୍କୁମ, କସ୍ତୁରୀ ସବୁ ମିଶିଛି। ସେ କଥା ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଗୋଟେ ପାଇବ ଲେଖିବ। ଶ୍ରୀ ହରି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ହରି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ହରି। ଆଜି 108 ଥର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଗାଅ, 2 ଜଣ ଯାକ ସବୁଦିନେ ଗାଧି ସାରିକିନା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁକ୍ଷୀ ଅମାମୃତାତ୍। ଯା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କାଇଁ ଏଟା ଶୁଖିଯାଉ ଟିକେ ହେଲେ ଫୋଲ୍ଡ କରି, ନହେଲେ ବେଲା ବେଲା ହେଇଯାଉ ନାଇଁ କି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାହାରିବ ମଝିରୁ, ଏଇଠି ହେଲା। କେତେଟା ଟବ ଟବ ତୋଳି ପକଉଛୁ, ତୋଳି ପକଉଛି ଦେଖ। ସିଏ କେତେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ନା, ୟାଡ଼େ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲି ତ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଖାଲି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଦେଖୁନ, ଏଠାରେ ତ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ ବାପା ନାହିଁ କରିବେ। Thank you guys for watching my video। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳିଥାଉ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମେ ବି ଏମିତି ହିଁ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।